Teka Sige. lang. 1, 2, 3. 3. Paano to? Ayaw mo. Gaganon lang. Dire-diretso. Oo, dalhin ganyan mo lang. Tapos dire-diretso. Yan. Time ha. May time. May time. May time. May time. Oo. Game. Oo. Yay! Ilan? 27. Oh, 27. Dagdagan mo. Si Faith mo na kaya? 1, 2, Tali naman. 3. Wow. Wow, galing ni Tali na. Wow. Ang laki ng pangangailangan ah. Yay! Ilan? 14. Yeah! Hoy, Paige! Hawakan mo na lang yung tali. Hawakan mo na lang yung tali yan. Ganyan. 1. Huwag mo hawakan yun. Pwede ka na? Yeah! 1, 2, 3. Talo, 8 seconds.